Selamat siang. Selamat Halo. siang. Ya, Selamat Selamat siang. 今日は siang. 私が授業をします。 Hai, hari ini kita bersama. Hai. Masih ingat saya? Ada yang masih ingat senseinya? Saya siapa? Naito Sensei. Naito Sensei. Betul. Terima kasih. Hari ini kami memperkenalkan kota kami? kota kami。 Kota kami. 私たちの学校の近くを今日みんなに紹介します。 Hai, jadi materi kita hari ini, kita akan memperkenalkan apa saja sih yang ada di sekeliling sekolah, di sekitar sekolah Fujiyama ya. はい。藤山、私たちは藤山国際学院、藤山 JLS と言います。 Hai, jadi sekali lagi nama sekolah kami di sini adalah Fujiyama JLS, Fujiyama Japanese Language School. 私たちの学校はどこにありますか？ Di mana ya letak Fujiyama JLS? 日本のここにあります。 Hai, jadi ada di sana ya yang ditunjukkan oleh tanda panahnya. ここは山梨県という場所です。 Ada di Prefecture Yamanashi. 山梨県の中の富士山があります。 Hai, itu apa? Peta Yamanashinya diperbesar dan Fujisan ada di sebelah sana. 富士山の下に河口湖という町があります。 Jadi di kaki Gunung Fuji itu ada sebuah desa yang bernama Kawaguchiko, kota ya, bukan desa. 河口湖の町に私たちの学校はあります。 Jadi sekolah kami ada di Kawaguchiko, di kota Kawaguchiko. 河口湖はどんなところですか？ Kira-kira Kawaguchiko itu tempat yang bagaimana ya? 河口湖はこの写真にあるように大きい湖がありますね。 Hai, jadi di Kawaguchiko itu ada danau yang besar seperti pada foto. 河口湖、漢字で書くとこういう感じです。 Hai, itu kanji Kawaguchiko. 河口湖の湖は湖、ダナウですね。 Hai, jadi Kawaguchiko, ko-nya itu adalah Mizumi. Dalam bahasa Indonesianya, danau. 河口湖はすごく有名な観光地です。 Jadi Kawaguchiko itu adalah tempat wisata yang sangat terkenal. 日本の人や外国の人たくさん来ます。 Jadi baik wisatawan lokal, orang Jepang maupun orang asing pun banyak yang datang untuk berwisata di Kawaguchiko. 今はコロナですごく少ないですけど、毎年450万人観光客が来ます。 Jadi kalau sekarang sih karena corona ya di mana-mana jadi sepi, namun biasanya setiap tahun itu sekitar 4,5 juta wisatawan datang ke Kawaguchiko. インドネシアからも毎年たくさんの人が来てます。 Wisatawan dari Indonesia juga banyak yang datang ke Kawaguchiko. 何がすごい有名なのか。 Kira-kira apa ya yang terkenal? 春はすごく綺麗な桜と富士山が見られます。 Hai, jadi di Jepang ada haru ya. Haru itu musim semi. Jadi saat musim semi, kita bisa menikmati pemandangan bunga sakura dengan Gunung Fuji. 夏にはこういうスポーツできますね、湖で。 Jadi saat Natsu atau musim panas, kita bisa melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang seperti pada gambar ya, di danau. 一番は富士山に登ることができますね。 Yang paling populer itu untuk mendaki Gunung Fuji aktivitasnya. 富士山は昼に登り始めて、夜山で少し寝て、朝日が見られます。 Hai, jadi pagi-pagi mendaki, kemudian lalu untuk bisa melihat matahari terbit dari atas gunung すごく pemandangannya 綺 ya. 麗ですね。 Jadi seperti yang pada foto. これインドネシア人の留学生も富士山に登りました。 Hai, jadi ada banyak orang Indonesia ya yang difoto ini adalah yang datang ke Jepang untuk belajar. 富士山は3776メートル。
Jadi tingginya 3.776 meter. なので、雲の Gunung 上 Fuji. ですね。 Jadi kita berada di atas awan. Ini mungkin fotonya diambil saat hari kemerdekaan Indonesia ya. Jadi tanggal 16-nya naik ke atas Gunung Fuji, kemudian tanggal 17-nya melihat sunrise dari atas Gunung Fuji sambil mengibarkan bendera merah putih. 秋はすごく綺麗な紅葉が見られますね。 Hai. Saat aki atau musim gugur, jadi pemandangan momiji ya, daun yang bisa berubah warna itu sangat cantik. Pada malam hari juga bisa dinikmati. 冬は雪がたくさん降るので、スキーとかスノーボードできます。 Dan saat fuyu tiba atau musim dingin tiba, kita bisa main ski atau snowboard karena saljunya banyak ya, banyak 富士 turun 山の salju. 下とか富士山でスキーできますね。 Jadi Fujisan di bawah Fujisan atau di Fujisannya kita bisa ski. Ada banyak ski ini ya, tempat bermain ski. 富士山はすごく有名な観光地ですけど、実は富士山は聖地なんですね。 Hai, jadi Fujisan selain terkenal dengan dikenal dengan tempat pariwisata yang sangat terkenal, itu Gunung Fuji itu merupakan tempat yang sangat sakral. 昔、違うな。これ、今この画像の人が富士山の神様です。 Jadi yang pada foto adalah dewa yang berstana di Dewi ya, yang berstana di Gunung Fuji. この神様の名前は、この花咲夜姫と言います。 Jadi dewa yang berstana di sana bernama Konohana Sakuya Hime. この人は女性の神様で、火の神様です。 Jadi Dewi ya, Dewi api. はい。で、昔は富士山が噴火をする神様って考えられていました。 Jadi dulu saat Gunung Fuji meletus itu semuanya berpikir bahwa Dewi sedang marah, Dewi Konohana Saki Nohime ini sedang marah. Jadi gunungnya meletus. で、すごくこれ有名な写真なんですけど、これは浅間神社という神社です。 Hai, jadi ini mungkin sering kita temui ya di kalender-kalender. Ini namanya Sengen Jinja. これはこの花咲夜姫のために作られた神社です。 Jadi kuil ini dibuat untuk tadi ya Dewi yang ada di Gunung Fuji, Hana Sakuya Hime. はい。で、富士山は聖地なので、昔は女の人と外国人は登ることができませんでした。 Hai, jadi zaman dulu itu Gunung Fuji sangat disakralkan. Gambar ini bukan berarti yang tinggi badannya tidak bukan berarti yang nggak punya tinggi badan mencukupi nggak boleh naik, bukan ya. Jadi zaman dulu itu Gunung Fuji itu tidak boleh dinaiki oleh perempuan. Perempuan tidak boleh mendaki ke Gunung Fuji. Orang asing. Dan orang asing juga dilarang zaman dulu ya. ですね。だけど、1872年からみんな登れるようになりました。 Namun dari tahun 1872 itu sudah boleh ya, perempuan juga sudah boleh mendaki, orang asing pun boleh mendaki Gunung Fuji. だから皆さんが来ても登れます。 Nanti kita naik bersama-sama ya, mendaki Gunung Fuji ya. はい。で、この辺はとても祭りも多いです。 Jadi di sekitar sini juga banyak ada festival Omatsuri atau perayaan. この左の写真は吉田の火祭りという祭りです。 Jadi Omatsuri yang ditunjukkan oleh senseinya disebut dengan Yoshida Himatsuri. はい、これは夕方から火をつけて朝までずっと街の中で燃やします。 Hi itu artinya api. Pada saat festival tersebut dari pagi sampai dari sore sampai besok paginya api terus dinyalakan di tengah-tengah kota ya. そうですね。富士山の神様は火の神様なので、そのためにつけてます。 Jadi tujuannya karena kami sama atau Tuhannya Gunung Fuji adalah Tuhan api, dewa api. Jadi sebagai simbol dirayakan. 右の写真は信玄公祭りという祭りです。 Shingenko Matsuri namanya, festival Shingenko.
昔、信玄という名前のとても強い侍が山梨にいました。 Jadi zaman dulu di Yamanashi itu ada samurai yang sangat kuat bernama Shingen. はい。その人の祭りで、今もこれ、甲府という町でやっています。 Jadi sampai sekarang pun Omatsuri atau festival tersebut masih tetap dilaksanakan untuk memperingati beliau. これ町の中なんですけど、ビルとビルの間を侍の格好をした人が馬に乗って歩きます。 Jadi di di tengah-tengah kota samurai banyak menaiki kuda sambil memakai pakaian samurai ya. はい。で、桜、すごく大きな桜も山梨にあります。 Hai, jadi sakura juga di Yamanashi ada sakura yang sangat besar. この桜は日本で一番古い桜です。 Dan disebut di Jepang adalah sakura yang tertua. 何歳だと思いますか? Kira-kira berapakah umur sakura ini? Ada yang tahu? Berapa umurnya? Hai. 誰が答えますか? Neng? 100年? これは2000年前から咲いています。 Udah ada sejak 2000 tahun yang lalu katanya. 日本で一番古い桜も山梨にあります。 Jadi sakura tertua pun tertua di Jepang ada di prefektur Yamanashi. 実際に河口湖で生活するとどうですか? Hai, kira-kira gimana ya nanti kalau saya datang ke Kawaguchiko, gimana ya kehidupan di sana? Pasti banyak pertanyaan yang muncul di kalian ya. はい。山梨は寒いかなとか、 Jepang dingin nggak ya? 食べ物は美味しいかな、 Makanannya enak nggak ya? 日本人と話せるかな、 Bisa nggak sih ya komunikasi dengan orang Jepangnya? アルバイトはあるかな、たくさん心配なことありますよね。 Ada arubaito nggak ya? Dan lain sebagainya. Kekhawatiran kalian ya. まず川口湖の気温。 Hai, kita 何度 lihat だと思いますか? suhu di Kawaguchiko. Berapa derajat kira-kira? まず夏。 Saat Natsu atau musim panas, kira-kira berapa derajat menurut kalian? 夏は20度から30度ぐらいです。 Hai, jadi saat musim panas atau Natsu, itu suhunya berkisar antara 20 sampai 30 derajat Celcius. すごく涼しくて過ごしやすいですね。 Jadi sangat sejuk ya. Jadi sejuk dan nggak panas kayak kota-kota lainnya. なんかバンドゥンみたいな感じです。 Mungkin seperti di Bandung, kata senseinya ya. Saya belum pernah ke Bandung. 次じゃあ冬何度だと思いますか? Nah, kalau pas musim dingin atau fuyu, kira-kira berapa derajat ya? 冬はマイナス4度から8度ぐらいですね。一番暖かくて8度ぐらい。 Jadi suhunya saat musim dingin atau fuyu itu berkisar minus 4 sampai yang paling hangat itu 8 derajat. 雪たくさん降りますね。 Jadi banyak turun salju. 冬の河口湖はすごくいろんなことがあります。 Jadi saat musim dingin pun tidak kalah dengan musim panas ya, kita bisa melakukan berbagai aktivitas, berbagai macam kegiatan. 冬に花火大会があります。 Jadi saat fuyu atau musim dingin itu ada festival hanabi atau kembang api. が雪で鎌倉、雪の家を作れます。 Jadi buat rumah salju ya, namanya kamakura. Masuk ke dalamnya ya. これ大きいのを作るのにすごく大変ですね。 Jadi untuk membuatnya agar kita bisa masuk itu sangat susah ya, payah. あとこれ河口湖の隣の湖なんですけど、湖が凍るので上から釣りができます。 Jadi di sebelah Kawaguchiko itu ada danau. Nanti di danau itu akan kalau musim dingin biasanya membeku dan di sana ada aktivitas untuk memancing ikan. 小さいこのぐらいのワカサギっていうイカンです。 Ikan wakasagi katanya ya. Jadi buat lubang ya Sinde ya. Buat lubang lalu mancing di sana. 釣ってそこでそのまま天ぷらにして食べます。 Jadi ikan hasil pancingannya nanti dibuat tempura, digoreng lalu langsung dimakan. 美味しいですね。 Oishi desu ne. Hai. 次、日本の食べ物。 Hai, bagaimana dengan makanannya? 天ぷら、牛丼、
おにぎり。 Hai, ada tempura, gyudon, dan onigiri. これ Yang 皆さん知ってますよね。 kalian semua sudah tahu ya, tempura, gyudon, dan onigiri. これ吉野家の牛丼です。 Yoshinoya no gyudon. 皆さんこれ知ってますけど、日本でいくらですか？ Kira-kira di Jepang kalau gyudon harganya berapa う ya? ん、だいたいレストランで食べると天ぷら安くて500円ですね。 Jadi kalau apa namanya, misalnya kita makannya di restoran untuk tempura yang murah mungkin ada 500 yen. から2000円ぐらい。もっと高いのもたくさんありますけど、 Hai, jadi 500 sampai 2000 yen ya. Hmm. Lebih mahal pun masih ada di そうですね。 restoran, tergantung restorannya. 天ぷらはすごいまあすごくはないですけど、結構高い料理です。 Jadi tempura termasuk masakan yang mahal ya. 牛丼は吉野家で350円ですね。 Kalau gyudon kita makan di Yoshinoya di Jepang itu harganya 350 yen, dari 350 yen ya. これインドネシアの吉野家と同じぐらいの値段ですね。 Mungkin hampir sama dengan harga gyudon yang ada di Yoshinoya di Indonesia. 私、日本のもの食べたいとき、いつも吉野家に行ってました、インドネシアで。 Senseinya saat berada di Indonesia, kalau pengen makan masakan Jepang, pasti selalu pergi ke Yoshinoya untuk pesan gyudon. 次、おにぎり。コンビニで買うと100円ぐらいですね。 Jadi berikutnya onigiri kita beli di kombini ya harga satunya rata-rata 100 yenan. これ日本は外で食べたり、コンビニで買ったりするとすごく高いですね。 Kalau kita apa namanya di Jepang itu misalnya kita beli di kombini atau makan di luar tuh ya lumayan mahal ya. だから皆さん料理できた方がいいです。 Jadi sebelum nanti datang ke Jepang untuk belajar, lebih baik belajar memasak dulu ya untuk menghemat biaya. じゃあ次、外国人が苦手な食べ物。 Hai, kira-kira makanan yang kurang diminati oleh orang asing apa ya? 美味しい食べ物だけじゃないですね。 Jadi nggak cuma makanan yang enak ya, tapi menurut orang Jepang enak loh. これ何かわかりますか？ Hai, pada gambar apakah itu? Ada yang tahu? Natto. すごい。 Suka natto ya? 好きですか？納豆。いえ、全然。全然。これ納豆ですね。すごくこう大豆で作られてます。テンペをもっと腐らせたみたいな料理ですね。 Hai, jadi natto ya, mungkin kalian sudah tahu atau ada yang sudah pernah mencoba ya. Itu dibuat dari apa namanya, daisu, fermentasi kacang ya, fermentasi kacang kedelai, jadi mirip dengan tempe yang lebih dibusukkan lagi, sehingga menimbulkan bau yang menyengat ya. 私は大好きです。 Ya, senseinya sangat suka ya. コマン先生jugaです。 Hai, juga des. はい、 Pertamanya nggak suka, tapi dicoba makan enak そうで lama-kelamaan すね。 ya. 初 Nanti めは kalian juga coba. 臭いから嫌ですけど、だんだん食べられるようになります。 Nanti ketagihan ya. 次、生卵。日本は生の卵、ご飯にかけて食べます。 Jadi yang berikutnya ada nama tamago. Nama itu artinya mentah, ya. Tamago artinya telur. Jadi telur mentah. Biasanya orang Jepang itu suka apa nasi yang di atasnya diisi telur mentah. この上に醤油と味の素かけます。 Jadi dituangkan shoyu dan ajinomoto. 最後、これわかりますか？これ。 Hai, 何です gambar yang か？ terakhir. Gambar apakah itu? 刺身ですか？おー、すごい。刺身です。 刺身ですね。刺身はスーパーにも売ってますし、レストランでも食べられます。 Jadi sashimi itu juga ada yang dijual di supermarket maupun ada bisa dijumpai di restoran-restoran Jepang. 生なので外国の人苦手な人が多いですね。 Jadi mungkin karena ikan mentah ya, jadi banyak yang nggak cocok, kurang cocok lidahnya dengan makanan dengan sashimi. 刺身は実は魚だけじゃないです。 Tapi sebenarnya yang disebut dengan sashimi itu nggak cuma ikan loh ya. これ何の刺身かわかりますか？ Hai, kira-kira itu pada gambar itu sashimi apa? Buta. 鳥です。 Hai, ayam. Jadi ayam juga bisa dibuat sashimi. 鳥の刺身食べます。でも少し珍しいですね。 Jadi ya memang agak langka ya orang yang makan sashimi ayam. 次、これ。何 Hai, ですか？ berikutnya kira-kira apa? Daging apakah itu? 牛肉。
あー、惜しいです。惜しい。これ、馬の刺身です。 Uma, kuda, sashimi kuda. Sasi. 馬の刺身です。馬を生で食べます、日本人は。 Jadi daging kuda juga bisa dibuat sashimi ya, dimakan mentah-mentah. 醤油につけます。 Sama dengan sashimi ikan, diisi kecap. Shoyu. 醤油。 Hai. Jelasin. これ山梨ですごく有名な料理なので、どこでも食べられます。 Jadi di Yamanasi termasuk salah satunya yang kenal. Jadi bisa didapatkan di mana aja. 山梨に来たらチョバしてください。 Kalau datang ke Yamanasi jangan lupa coba ya. 次、皆さん、ムスリムの人もたくさんいると思いますので、ハラルの食べ物を紹介します。 Hai, jadi apa namanya di sini juga ada makanan halal. これ近所のスーパーにハラルの鶏肉売ってます。 Di supermarket juga ada yang menjual halal toriniku, daging ayam yang berlebar halal ya. 昔はあんまりなかったですけど、最近はハラルの食べ物もよく売ってますね、スーパーに。 Kalau dulu sangat-sangat sulit untuk ditemukan, namun akhir-akhir ini mulai bermunculan. Jadi banyak makanan halal. ハラルのレストランもあります。 Jadi restoran halal juga ada. レストランじゃないんですけど、これ、シャリアホテルっていうのが河口湖にありますね。 Jadi di Kawaguchiko juga ada hotel syariah. シャリア。 Ya, hai, これ、 bukan ムスリムのため restorannya の aja.、ムスリムのためのホテルありま Jadi す。 untuk para muslimah dan muslimin ya, hotelnya, hotel syariah namanya. Ada di Kawaguchiko. 河口湖、アルバイト、仕事ですね。どんなものがありますか？ Hai, bagaimana dengan part time atau kerja paruh waktunya? ホテルの部屋を掃除するアルバイト。 Jadi apa Arimas. housekeeping ya, membersihkan kamar. 河口湖観光地なので、こういう仕事がたくさんあります。 Di Kawaguchiko adalah daerah pariwisata. Jadi banyak hotel sehingga kita bisa bekerja paruh waktu di hotel-hotel. これ実際の求人広告なんですけど、 Hai, ini adalah salah satu contoh ada ini pekerjaan ya, lowongan pekerjaan. これ時給、1時間の給料が950円から1200円。 Hai, jadi ada gaji per jamnya itu sekitar berapa 950 sampai 1200 yen. 次、レストランのアルバイト Atau arubaito di restoran. はだいたいこれ1200円って書いてありますけど、すごく高いところで1200円ぐらい。 Hai, jadi per jamnya itu bisa mencapai 1200-an untuk hotel yang untuk restoran yang mahal ya. で留学生は1週間に28時間だけアルバイトすることができます。 Untuk ryugakusei ada aturan yaitu seminggu hanya boleh bekerja paruh waktu atau part time 28 jam per minggu. 日本語が初め苦手でも、ホテルの掃除とか、レストランのお皿洗うアルバイトはたくさんありますね。 Hai, jadi jangan khawatir misalnya kita belum terlalu menguasai bahasa Jepang, setelah datang kita bisa arubaito nanti di hotel ataupun di restoran, yaitu bagian arau ya, araiba, mencuci piring. はい。じゃあ、河口湖の家賃、いくらですか？ Hai, kira-kira berapa ya これ harga? ワンルームっていう部屋ですねアパートメン。一人用の部屋。キッチンとトイレとお風呂。 Untuk kamar satu orang, lengkap ya, sudah dengan dapur. だいたい1ヶ月4万2000円ぐらい。 Per bulannya sekitar 42.000 yen, seperti yang で tertulis. さらに水道、ガス、電気、1ヶ月で1万円ぐらいかかります。 Plus biaya listrik, gas, dan lain sebagainya sekitar 10.000 yen. それ以外に食費とかインターネットとか、あと服買ったりするともっともっとかかります。 Jadi plus ya, kita biaya internet, biaya fashion, biaya makan, biaya jalan-jalan, ya tambah lagi ya. 1ヶ月に10万円ぐらいかかります。 Sekitar 100.000 yen per bulan. そうで mungkin で ya. も、これ皆さんすごく留学生大変ですね。こんなにお金かかったら。 Ini sewa apartemen ya, apartemen yang biasanya. なので、私たちの学校は寮があります。 Tapi jangan khawatir kalau kalian datang untuk belajar ke Fujiyama, kita ada asramanya. 寮、これが寮ですね。一軒家です。 Hai, jadi ini asrama untuk asrama perempuan ya. これキッチンですね。共同のキッチン。 Ada dapurnya, dapurnya juga luas ya. 冷蔵庫や炊飯器もちゃんとあります。
kulkas, kemudian rice cooker, microwave juga sudah tersedia. これみんなでご飯食べるところですね。 Hai, ini untuk space untuk untuk semua ya, dipakai semua, bisa dipakai makan, belajar dan lain sebagainya. で、これ皆さんが寝る部屋、和室ですね。畳があります。 Hai, ini adalah kamarnya. Jadi kamarnya wasitsu, Japanese style. 布団も用意してます。 Kita juga sudah menyediakan futon うん、 atau Kore- kasur lipat. 量は1ヶ月3万円です。 Jadi per bulan itu untuk sewa apartemennya adalah 30.000 yen. この中にガスと水道と電気全部入ってます。 Hai, jadi sudah termasuk biaya listrik, air, dan gas ya. Jadi bisa dibandingkan dengan yang tadi ya. Yang tadi kira-kira per bulannya ya bisa sampai 100 ribuan. Sedangkan kalau di asrama Fujiyama うん、 per bulannya adalah untuk biaya asrama plus gas, listrik, dan air itu 30.000 sudah include ya. 私たちの学校だとすごく安く生活できますね。 Jadi kami membantu kalian yang ingin belajar ke Jepang, jadi tidak dengan harga yang mahal ya untuk tempat tinggal. うん、じゃあ私たちの学校、どんな学校ですか？ Hai, kira-kira Fujiyama itu sekolah yang bagaimana う ya? ん、こんな学校です。 Hai, ini adalah sekolah kami, Fujiyama 今 JLS. 年の4月から始まりました。 Jadi mulai sejak April tahun ini. うん、すごく新しいです。 Jadi masih baru ya. 教室もすごく新しくて、 Kelasnya juga Hmm. sangat baru, suasananya. 1クラス15人くらい入れますね。 Jadi mungkin satu kelasnya nanti terdiri dari 15 orang. 教室からも富士山見れます。 Hai, jadi dari dalam kelas juga kita bisa melihat Fujisan はい、 dari jendela ya. 教室の外には図書館、本がたくさんあります。日本語の教科書とかもたくさんあります。 Jadi ada juga mini perpustakaan ya. Kita bisa meminjam buku atau belajar di sana. はい、私たちは長い留学のコースは1年半と2年のコースありますね。 Jadi Fujiyama JLS memiliki 1,5 tahun course dan 2 tahun. だいたい N3 から N2 目標ですね。 Jadi tujuannya yaitu untuk mendapatkan N3 ataupun N2. はい、もちろん大学とか専門学校も進学できますけど、私たちは就職すごく皆さんできるようになってます。 Kalau kalian ingin nanti melanjutkan ke universitas atau melanjutkan ke sekolah kejuruan atau senmongaku juga boleh. Namun di sini kita lebih menonjolkan untuk bisa bekerja. 特に観光業、すごくこの近くも観光の会社たくさんあるので就職しやすいです。 Hai, jadi yang kita lebih tekankan di sekolah di Fujiyama JLS ini adalah tentang pariwisata ya. 観光業で日本で働きたい方はぜひ来てくださ Hai, い。 jadi bagi kalian yang ingin bekerja di bidang pariwisata khususnya nanti silakan datang ke Fujiyama untuk belajar bahasa Jepang terlebih dahulu. で1年半とか2年のコースちょっと長いなとかお金かかるなっていう人は、ごめんなさい。ちょっと待って。短いコースもあります。短期留学とスタディツアー。 Hai, jadi kalau ingin mencoba dulu ya, mungkin dirasa 1,5 tahun, 2 tahun itu, aduh kok lama ya udah coba dulu. Kita punya program pendeknya juga. この人、上の写真の人は1ヶ月 1ヶ月 ?1 ヶ月短期留学で来たインドネシアの女性の方です。 Hai, Amelia-san imas ka? Jadi, 1 bulan course dulu ya. ね、下のスタディツアーは、これ先生ですよね。 Hai, 先生や、あと高校生、バリ島の高校生が来たりしてました。 Hai, jadi kami juga punya program untuk study tour, baik untuk para sensei-sensei, para guru, maupun siswa-siswa. Ya, jadi kalau kalian ingin study tour nanti そうですね。 ke ごめんなさ Fujiyama い、 ya. 話戻っちゃうけど、 Hai. 留学生のためのイベントとか、教室で勉強してるだけじゃなくて、ハイキング行ったりします。 Hai, jadi kita juga tidak hanya belajar di dalam kelas, namun kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar. Misalnya seperti は hiking, い。寮でいろんな国のご飯作ったりします。 lalu di asrama membuat masakan bermacam-macam negara, バーベキューしたり、あとは barbecue, 誕生日お祝いしたりします。みんなで bikin party ya. Hai. Ulang tahun. ですね。で、これ、実際に高校生、バリ島の高校生が来た時の様子です。 Hai, ini adalah dulu ada dari Bali ya, salah satu SMA datang ke sini untuk study tour. 教室で授業をしたり、観光地に行って浴衣
か鎧とか着ます。 Jadi ada kegiatannya belajar bahasa Jepang plus juga jalan-jalan. で実 Pakai 際に kimono. 日本の高校に行って日本の文化体験しました。 Hai, dan kita juga bisa pergi ke SMA atau sekolah yang ada di Jepang untuk bertukar budaya maupun langsung ya うん merasakan bagaimana sekolah di sana, apa saja yang ada di SMA sana, kegiatannya apa saja dan lain sebagainya. はい。あとはインターンシップ、北海道とかいろいろな場所、観光地で働いた学生、大学生がインターンシップ終わった後、ここに来て旅行したり、修了書を渡したりします。 Hai, untuk program intensif juga ya, setelah intensif mereka datang ke Fujiyama lalu sedikit mengenal ya pelajaran bahasa Jepang, kemudian menerima sertifikat seperti itu. その他、学生以外にも外国人の観光客たくさん来るので、一緒にたこ焼きしたり、T シャツを作ったり、書道したり、おにぎりを作ったりします。 Hai, jadi selain belajar bahasa Jepang, selain untuk siswa, juga untuk para wisatawan asing yang datang ke Kawaguchiko, mereka datang ke sini kemudian mengikuti course ya selama 1 jam. Itu misalnya ada pilihannya ya, ada yang membuat takoyaki, membuat onigiri, menulis kanji atau desain sendiri di kaos ya. はい。っていうことをしています。興味がある人は JIC に連絡してください。JIC はジョグジャランプンバリにあります。 Hai, jadi buat kalian yang masih bingung mau melanjutkan sekolah di mana setelah tamat SMA atau setelah tamat kuliah, itu jangan bingung-bingung lagi ya. Silakan datang ke Fujiyama. Kalian bisa meminta infonya lebih lanjut ke JIC Jogja, JIC Lampung maupun di JIC Bali. はい。 Ataupun bisa langsung ke Fujiyama untuk memperoleh informasinya. はい。以上です。お疲れ様でし Hai, た。 otsukare deshita. Ada Demikian pertanyaan? yang dapat kami sampaikan Ada materi kali ini. pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Sumimasen. Jelas. Hai. はい どうぞ。いろいろな質問があります。よろしいですか？どうぞ。藤山学校で日本語能力試験だけ勉強しますか？Hai, sensei. はい。 藤山学校でで、日本語能力試験だけ勉強しますか？ Maka cuma belajar JLPT の JLPT の授業もします。合格するための授業もします。だけど、それだけではなくて、実際に使える、日本人と話せたり、日本で仕事ができるようにするための授業もたくさんあります。 Hai, jadi tentu saja ya untuk bisa mengikuti JLPT, untuk bisa lulus JLPT juga ada pembelajarannya. Selain itu di Fujiyama JLS juga mengajarkan tentang bahasa Jepang yang memang berguna dalam kehidupan sehari-hari ataupun saat nanti bekerja turun di masyarakat. 実際に学校の先生たち以外の人と話したりする授業もあります。外に出かけて。 Jadi di dalam kurikulum Fujiyama itu juga ada pembelajaran langsung berkomunikasi dengan orang Jepangnya, misalnya diberikan peta, kemudian kamu harus ke sini, nanti silakan bertanya jalannya kemana, arahnya kemana, itu silakan seperti itu. エチュはどうですか？エチュ Eju no shiken wa dou desu ka? Apa Pak? Eju shiken no tame ni wa dou desu ka? 何試験？ Eju. Untuk daigaku ya, Ya. masuk daigaku. 大学の試験です。そのためだけの特別なクラスっていうのはやっていないです。私たちは大学、もちろん進学してもらうんですけど、それ以外に就職する人たちの方が多いかなって感じですね。Hai, jadi kita belum punya khusus untuk pelajaran itu, namun kita tentu saja menyiapkan untuk mereka yang ingin melanjutkan ke universitas atau sekolah kejuruan, namun lebih menekankan ke nanti agar langsung bisa bekerja setelah lulus seperti itu. でもちろん相談してもらえればちゃんとアドバイスとかはできます。 Tapi misalnya kalau sensei saya berdiskusi ya sama sensei saya rencana mau begini, itu ya tentu saja kami akan bantu juga di sini. はい。
Kalau mau konsultasi ke GIC itu berbiaya enggak ya? Gratis. Silahkan Mbaknya Leoni di mana, Mbak? ya. Leoni ada di kota mana? Mbak Leoni Di ada di Madiun. Madiun. Madiun, Jawa Timur. Berarti harus Iya, Jawa bisa. Timur. Atau ke Bali juga bisa. Bali tidak dekat ya, Mbak. By Skype kita juga bisa, online sama kita juga bisa. Intinya sih, Enggak, ya, cuma bebas. tanya-tanya aja, enggak apa. Iya, tidak. Silahkan. Nanti di grup aja juga bisa, Mbak. Oh iya. Hai. Ya. Hai, はい、ありがとうごはい、ざいまありがとうごす。ざいました。他に質問あります Ada か？ Ada yang lain? lagi? Bebas, Silo ya. Pertanyaannya bebas, silakan. Ada lain? Sensei, izin bertanya. Ya, silakan. Silakan, monggo. Kalau misalnya kuliah terus juga sekolah di Fujiyama bisa apa enggak? Apa cuma bisa sekolah di Fujiyama tapi nggak bisa kuliah? Kuliah Untuk- maksudnya lanjut ke Daigaku ya, lanjut ke universitas ya. Untuk Mbaknya sekarang SMA, Iya. mau lanjut ke universitas? Mm-mm. Ya, bisa. Jadi nanti lewat sekolah GSI akan dibimbing untuk mendapatkan N2 dan untuk melanjutkan studi universitas yang diinginkan sama Mbaknya. Oh, berarti Atau mungkin Mbaknya kalau memang apa? 日本では大学卒業してるか専門学校卒業してないと就職できないので、高校卒業してきた人はもちろん大学に行ったりします。 Baik, jadi Mbaknya mungkin nanti kalau kita untuk menuju ke lanjut ke universitas itu diperlukan mungkin minimal N2 ya, rata-rata ya Universitas Jepang. Mungkin nanti bisa di Fujiyama dulu untuk memperoleh N2 itu, kemudian nanti lanjut ke universitasnya. Mungkin itu akan lebih mudah. Dan nanti selama belajar di Fujiyama kan ada berbagai macam informasi melingkupi apa namanya beasiswa ataukah dan yang lainnya kan nanti sambil mendapatkan informasi tersebut bisa Mbak pikirkan kembali untuk kedepannya seperti itu. です。 Hai. Oh, oke. Kalau misalnya udah lulus N2, terus Hai. kalau mau lulus N1 tapi masih sekolah di Fujiyama bisa nggak? Bisa 頑張 banget. ればできます。 そうですね。N1 取れる方でしょ。 ini kak あ、取れる。取れてまた N1 取りたいならまたその勉強続けられるんですかみたいなフジヤマで。まあ、その2年間の在学期間中に。あ、ではなくて、もし2年間のうちにそ、れ終わってで例えばもっと勉強したい場合はどうすればいいんですかって、藤山でずっと続けて2年以上いられますかっていうことです。あー日本人と結婚すると Jadi apa namanya maksimal untuk Ryugaku atau studi ke Jepang itu di sekolah bahasa Jepang di Nihongogaku itu adalah 2 tahun. Jadi kita ada program 1,5 tahun dan ada program yang 2 tahun. Jadi sebisa mungkin selama program itu, misalnya adik tujuannya pengen lulus N2. Jadi sebisa mungkin di sana kita berusaha ya, ada juga belajarnya semangat dari kita juga pasti akan memberikan motivasi, membantu ya agar adik bisa mencapai target lulus N2 seperti itu. はい、なので、もしもっと日本語勉強したい人は、専門学校行ったりとか、でもっとN1 の勉強とかもっと Beda. Usahakan. Baik, jadi kalau memang ingin belajar lebih lagi, bisa setelah lulus Nihongogaku atau sekolah bahasa Jepang di Fujiyama, bisa melanjutkan ke sekolah kejuruan atau Senmongaku namanya ya, 大学、 atau そういった大学。 universitas juga bisa. Hai. 皆さん、こんにちは。校長先生です。コラス Kepala コラ。 sekolah di Fujiyama, 斉藤です。 Saito Sensei ya. 私は、すごい盛り上がってる。なんで私は、藤山で働く前、長崎の大学で教えていました。 Hai, jadi senseinya sebelum menjadi kepala sekolah di Fujiyama, dulu beliau mengajar di universitas di Nagasaki. で、留学生の募集とかをしていて、その大学とはもちろんいい関係にあるので、藤山の学生がもっと日本語を勉強したい人は
その長崎の大学に紹介することができる。Hai, jadi apa namanya? Oleh sebab itu hubungan antara kepala sekolah dengan sampai saat ini ya dengan Universitas Nagasaki itu sangat bagus. Misalnya nanti ada siswa Fujiyama yang ingin melanjutkan ke universitas, ingin belajar bahasa Jepang lebih lama lagi, Saito Sensei, Bapak Kepala Sekolah bisa memperkenalkannya ke Nagasaki University. で、日本人の学費の大体半分ぐらいの学費で私が紹介すれば学べますよ。Hai, nanti misalnya ada apa namanya perkenalan dari kepala sekolah, biasanya apa untuk biaya belajarnya itu mungkin ada diskonnya nanti ya. Jadi apa setengah dari orang Jepang yang biasanya belajar di sana seperti itu. Ya, jadi silakan Hai. dipikirkan. です。どうぞ。フィルマンさん。 Hai. はい、ありがとう。こんにちは, こんにち Sensei. は。はい。 Saya mau nanya pakai bahasa Indonesia ya. Di sekolah Fujiyama yang di JC kan ada banyak sekali pelajar dari N2 ya. Kalau saya mau bertanya nih, apa saja sih pelajaran dari di apa JC Fujiyama kan dari N2 sampai N berapa dan apa masih ada tentang hiragana, katakana atau romanji masih adakah gitu aja? Sensei, arigatou gozaimasu. ひらがなカタカナ Kata-kata dulu mana Pelajaran dasar. Enemy muke no あ生徒たちだけの授業やるんですか？ーまず、はじめは、ひらがなカタカナ。日本に留学するために、まずビザを取るんですけど、そのために、何時間か勉強絶対しなきゃいけないんですね、日本に来る前に。 Hai, jadi sebelum datang ke Jepang kan pasti diperlukan visa ya, visa pelajar. Jadi dalam salah satu apa namanya syarat untuk mengajukan visa itu seseorang telah selesai menyelesaikan pembelajaran bahasa Jepang selama berapa jam seperti itu ada. Jadi harus ada sebelumnya ya. 150時間ぐらいですね。 Minimalnya 150 jam ya harus sudah belajar dulu sebelum datang ke Jepang. だから、まずインドネシアでひらがなカタカナは勉強すると思います、先に。 Jadi pertama kali hiragana dan katakana itu lebih dikuasai di Indonesia terlebih dahulu. なので、日本に来てからは一応復習はします。 Jadi setelah datang ke Jepang pun mungkin nanti akan dilakukan fukushu atau pengulangan. で、もし N3 とかレベルの人がいれば、そういうクラスをまた作って別々に勉強します。同じ、すごくレベルが離れてる時に同じクラスにはしないです。 Baik, jadi nanti juga akan dilihat dari kemampuan bahasa Jepang masing-masing siswa ya. Apabila dirasa itu kemampuan antara siswa A dengan siswa B itu sangat jauh, mungkin nanti akan dibuatkan kelas khusus lagi. Jadi tidak mungkin dicampur, misalnya yang baru bisa baca hiragana dengan yang sudah N3 itu kelasnya nggak mungkin dicampur, karena nanti siswa juga akan susah untuk melakukan pembelajaran. Baik. Terus ini yang kedua tadi aku lihat yang digambar tadi. Coba sih lihat gambar yang di Fujiyama tadi yang tempat wisata yang ada di Fujiyama tadi itu saya lihat itu sangat bagus sekali. Sukoi desu ne, sukoi. Sangat bagus banget. Apa aja tempat wisata yang ada di Fujiyama? Gitu. Gambar apa? Tempat wisata, Kangochi no Saki no Matsui. はい。そうですね。はい。はい。見たい、もう一回。もう一回見たい。どの頑張るですか？頑張るアッパ。教室の周り？ Terima kasih. Jika enggak, gini-gini deh. すいません。じゃあ、最後に納豆を見せます。 Nato ya. Firman Sangga, Lampung gitu tak? Firman ちょっと Sangga, 待ってください。 Lampung gitu これ tak? YouTube に動画載せるので、後で見てくだ Hai, さい。 nanti kita bisa lihat silakan cek YouTube Fujiyama ataupun Facebook dan IG-nya. Ya, jadi silakan. Karena juga akan ada misalnya info beasiswa, info tentang kehidupan di Jepang dan lain sebagainya. YouTube で藤山 JLS で検索すると出てきますので、 Hai, みんなサブスクライ Fujiyama ブしてください。 JLS ya, tolong di subscribe ya. はい、arigatou 絶 gozaimasu 対絶 sensei. 対してください。 Hai. どうも。はい。ありがとうございました。ありがとうございましたさよなら。お疲れ様でした。わー